ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା বা ব্যাঙ্ক আকাউন্ট সহিত আধারে যদি গোটে কিছু লিঙ্করে প্রোবলেম হয়ে থাকে তাহলে সে প্রোবলেমকে আমি কেমতি সর্ট আউট করা এবং এই সাধারণ প্রোবলেম পাই যা কি লোক মানে জনসেবা কেন্দ্রକୁ যাই এতে কষ্ট করুଛନ୍ତି ভোর যাଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଯାହାକି ପୁରାପୁରି ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସିଧାସଳଖ କେମିତି ଯାହାକି ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି এবং জনসভা পাই মু আপনার কুচি যে আপনার সচেতন রহতু নিজের ওটিপি কেবে কাহকু দেবে না ব্যাঙ্কর ডিটেলস তো বিলকুল বি কেবে কাহকু দেবে না আপনার যে ডাউট লা আপনার যা কি আধার সহিত কেমিতি ব্যাঙ্ক লিঙ্ক হব আসন্তু আমি সিধা সড়ক যা কি এই ভিডিওরে দেখি নেবা তবে দেখন্তু আপন মানে যেমিতি কি এইটি গোটে ইন্টারফেস টি দেখুଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ସିଧା ସଳଖ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ କୁ ଯିବେ ঠিক ଅଛି ଗୁଗଲ କୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ কোন କରିବେ না সর্চ କରି নেবে মোবাইল রে কৰি পারিবে ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ NCPI ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ NCPI ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳ ଅଛି କନଜ୍ୟୁମର ଆପଣ এই କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର UPI କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ then other product complaint then ATM locator ଛାଡନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଧାର ସିଡିଂ ଏନେବଲ୍ आर उपरे क्लिक करिवे आपरे क्लिक कला परे आपनकर आसी जो एटी देखंतु रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग आपन कोनोसी बैंक को जिबा पड़ियो नै एटी होचु सीडिंग पई आधार बैंक रे होचु एटा रिक्वेस्ट करिवे जदि चेक करिवार अछि एटी चेक करिवे आउ अछि होचु गेट आधार मैप स्टेटस एटा होचु मैपिंग हिस्ट्री एउडा को किछ आवश्यक नै ए दिटा देखंतु जदि सीडिंग करिसंती को बैंक अछि सेटा देखिबे मु वर्तन आपन गुटे लाइव देखै भी दउची मैप स्टेटस रो देखिबा मैप स्टेटस मोर निजर देखउची असबन कैप्स ता देबा आपनकर आधार कार्ड देबे तापर आपनकर जो कैप्स लॉक अछि जोटा आपण पचारथले कोन सेटा आपण एठी देखंतु सेठी ही लेखा अछि ऊपर तापर आपण माने जाकी चेक स्टेटस ऊपर आपण एमि क्लिक करिवे जेतेले आपण जहा कि क्लिक करिवे आपनकर इनवैलिड थिला कैप्स लॉक तो पुनी आपण दिया जाउछ आपण देखि परथबे तापर चेक स्टेटस ऊपर आपण माने समस्त क्लिक करिवे जेतेले आपण क्लिक करिवे गोटे ओटीपी जीवो निज मोबाइल को आधार सहित जोटा लिंक थिबा आपनकर गोटे ओटीपी जीवो तो सेही ओटीपी टी आपण माने समस्त जाय कि देई देबे ठीक अछि जो ओटीपी आपण माने देखि परछंती आपण माने ओटीपी दे देबे ओटीपी देला परे आपण सबमिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे एवं आपण जो देखिबे सबमिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करला परे जाय कि आपण देखंतु ओटीपी टिके आपण को देखंतु एटी आपण को आसीगला तो आधार रो जो स्टेटस आपण माने ओटीपी ऊपर सबमिट करला परे एमिति आपण को स्टेटस आसीबो आधार नंबर मैपिंग स्टेटस देखंतु एनेबल फॉर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लास्ट अपडेट जहा कि थिला आपनकर 2017-5-5 रे एवं जो आपण देखिबे मेंडेड फ्लैग कस्टमर कंज्यूम स्टेटस यस अछि एवं आपनकर ओन फ्लैग ओडी फ्लैग सब किछ बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपण निज मोबाइल रे ही ये सब देखि परिबे केही भी बिल्कुल ओरिड हेबे नाही जेमिति आपण माने देखेलु निज मोबाइल रे ही देखि परिबे तबे नाही जदि एठी नाही गा एठी मना कर देथिबो जे बैंक नेम एठी नथिबो नॉट अवेलेबल देखंतु एठी बैंक नेम नथिबो जदि नाही ताले आपनकर बैंक नेम रिक्वेस्ट फॉर आधार सेटिंग एई जे अछि फर्स्ट ऑप्शन रे क्लिक करिवे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कला परे आपनका आधार नंबर देबे को बैंक ता जुडिया पई चाहउछन सेही बैंक देबे बैंक देला परे आपनकर अकाउंट नंबर देबे अकाउंट नंबर देला परे एठी सेटिंग अछि अकाउंट नंबर दिथर दबाक पड़िबो तापर एटी क्लिक करिवे तापर कैप्स देबे प्रोसीड ऊपर करिवे जदि आपन को बैंक ता ऑलरेडी बंद अछि किंतु ऑलरेडी बंद इनएक्टिव अछि एटा को सीडिंग अछि डी सीडिंग भी करि परिवे एटी सीडिंग भी करि परिवे देखो तबले आपण मोबाइल रे सीडिंग डी सीडिंग दुईटी जाक ऑप्शन आपण माने करि परिवे केही भी वीडियो लगेबा दरकार नाही बैंक जिबा को दरकार पड़िबनी जदि मोबाइल रे आधार रे मोबाइल नंबर लिंक अछि घरे आपण आराम से करि परिवे ठीक अछि तो निश्चित भाबरे समस्त चैनल को सपोर्ट करंतु विदाय दंते को नवा वीडियो सहित पुणी थरे आपण मानको पाखो आसीबा बंद उत्कल जननी।